नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज नुआ वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए निहाती देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न, गाई क्षीरर लौणी केउ रोग को ठीक करि दिए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मस्तिष्क रोग, ऑप्शन बी किडनी रोग, ऑप्शन सी आखि पड़िबा, ऑप्शन डी अर्श रोग। सांग माने वीडियोटी को जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक न करिथिले लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी आखि पड़िबा। गाई क्षीरर लौणी आखि रोग को ठीक कर दिए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, कंचा पियाज खाइले केउ रोग दूर हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी पायरिया रोग, ऑप्शन सी सुगार रोग, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य रोग। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि एहार उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य रोग। कंचा पियाज कोष्ठकाठिन्य रोग को दूर कर दिए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, गरम क्षीर पीवा परे पानी पीले केउ मारात्मक रोग होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए काश, ऑप्शन बी ज्वर, ऑप्शन सी मुंड व्यथा, ऑप्शन डी पेट व्यथा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए काश। गरम क्षीर पीवा परे पानी पीले काश भली मारात्मक रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, अधिक थंडा होई छिंक हेउथिले नाकरे कौन पकाइले छिंक शीघ्र दूर हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सोरिष तेल, ऑप्शन बी नड़िया तेल, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी देसी घी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी देसी घी। अधिक थंडा होई छिंक हेउथिले नाकरे देसी घी पकाइले छिंक शीघ्र दूर हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, विश्वर केउ देश रे जनसंख्या सबुठारु अधिक अटे? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जापान। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी चीन। विश्वर चीन देश रे जनसंख्या सबुठारु अधिक अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, नड़िया खाइले केउ रोग शीघ्र भल हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन सी शरीर कमजोरी, ऑप्शन डी अर्श रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन सी शरीर कमजोरी। नड़िया खाइले एई दुईटी रोग शीघ्र भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न,
କଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ଶୀଘ୍ର କଳା ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିଆଜ, ଅପସନ୍ ବି ରସୁଣ, ଅପସନ୍ ସି ଟମାଟୋ, ଅପସନ୍ ଡି କନ୍ଦମୂଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କନ୍ଦମୂଳ। କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ଶୀଘ୍ର କଳା ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି କେରଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ବଢ଼ିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଳମ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମେଥି ଶାଗ। ମେଥି ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଚେହେରାରେ କଣ ଲଗାଇଲେ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ମହୁ, ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଚେହେରାରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଲଗାଇଲେ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ବାଇଗଣ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବାଇଗଣ ପତ୍ର। ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।